कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव शंभो। चिंतन का बरेंची स्वाध्याय म्हणता ती मोक्षशास्त्राणाम अध्ययनम. ऐकतस की सो शास्त्र घेवन आमकां मूल शास्त्र वेद, वेदांत उपनिषद जटिल, तशीच मागीर ब्रह्मसूत्र. अरे तात्पर्य केल्लें वैदिक मंत्रांचें उपनिषदाचें ब्रह्मसूत्र जाय. आनी मागीर आमकां आपाततः सुलभ apparently simple म्हणून दिसता बिकॉज वी कॅन कनेक्ट टू इट. श्रीमद् भगवत गीता हे तीन शास्त्र प्रस्थानत्रयी म्हणता ती मुखारवची वाट दाखवून देता ती मूल उपनिषद. सो जाल्यार आचार्यकृत कसलें आसा त्या ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियांनी केल्लेलें एक भजन सुद्दां आमचे खातीर पथप्रदर्शक जाता. केन्ना तें आमगेल स्तरार येता. वेदांत चिंतन करपाक एक अधिकार जाय आनी अधिकार तें एक बौद्धीक अधिकार मात्र न्हय. विचार जाल्ला, विवेकपूर्वक वैराग्य आयल्यां आनी मागीर स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणी म्हणून आसा. समित्पाणी म्हळ्यार ते गुरू आपणाला आश्रमांत राबता ती ते चलता आसता, यज्ञादी कार्य चलता आसता. सो कल भेट कल घेवन वचचें. फांद्यो कल पडल्या ती ट्विग्स म्हणटा ती ड्रायड आउट तें घेवन वता. हें तुमगेलें हवनांतून वापर येद तशी आपणांतूय एक ते वैराग्य आयल्या. हें जग पळोवन एक नीरसता आयल्या. तितलो मगल अधिकारू आयकल्या शाश्वत सुख जावंका म्हण जाल्यार ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञानाची आवश्यकता आसा आनी तें श्रवणान जाता इत्यादी म्हणून तशी एक प्रार्थना करून गुरुल्या वचका. तितलो वैराग्य ना जाल्यार प्रवेशू वांट करचें. म्हणून उपासना पूर्वक आमी करता ती आमगेलें कर्तव्य आसा तें आमी कर्मयोग म्हूण करता ती. मागशी पंथान प्रतिपंथ सांगता ती भक्ती ना जा कर्मयोग साध्य ना. पयलीं कर्मयोग म्हळ्यार भक्ती योग मागीर ज्ञान अशी कंपार्टमेंटलायज करूंक जायना. कोणाकय फुर्सती ना. तुमगेलें जीवन तुमी कल प्लॅन केलेलें आतां खंय वता असो तुमीच पळया ती. सो आतां तिन्नी अंश येता ती. प्रधानतया आमगेलें कर्म तांतू एक धर्मानुसार कर्म करतना एक चित्तशुद्ध्यर्थ करचें. जालें तितले मटाक साधन चतुष्टय वाडो. स्पिरिच्युअल कल क्वॉलिटीज आसा ती वाडोवती. नाजाल्यार लोकांक आयकल्यार तो पळय कितलो स्मार्ट आसा, तशी कनिंग आसा, हांव ताचे पेक्षा चड बुद्दवंत जावंका. हें मात्र एक बोध मेळतो आसता.
म्हणूच सत्संगू शास्त्र चिंतन करता ते. I may be intelligent enough to fool others, but I am fooling myself. एक व्यथा येता आणि what is this nonsense? म्हणून तें okay, what is the purpose of life? What is the meaning of life? How can I possibly find fulfillment? तशी तर एक समज विचारू प्रबुद्ध जायना पडे. उपासनेंतू मार्गदर्शन मेळता. उपासना परम आवश्यक. वस्तुतः वेदांतांत प्रवेश करता अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मेरी कृतोपास्तिक मात्र अधिकार आसा. सम उपासन केल्या एकाग्र जाल्ल्या चित्त भक्ती भरपूर आसा आनी भगीताक प्रवेश जाता. ते ना जाल्यार एक शास्त्र वासना उत्पन्न जावन केवल बौद्धीक चिंतन मात्र केल्यार पयली गम्मत येता. मागीर भय सुट्टा. अवलंबन वचूलें उपासनेचें बल ना. भय 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 सुरू जाता. तशें कोणाली दुर्दशा जावनच आनी तें भय हें संवसारू म्हूण न्हय, स्पेसिफीक भय आसता. इफ यू डोंट फूल युअर सेल्फ तें कळटलें हें खंय थान आयलें, हें नाका आमकां. म्हणून आमी उपासना करतना तें अभय पयली निमगिता. तें देविल्याग आसो देवाल्याग आसो तें अभय खंय थान येता. आमगेल बँक अकावंट सॉलिड आसा. आपणालें आशिल्लें तुका ल्याक तें आमकां दी आनी तूं वच म्हणटा ती. अभय खंय थान येतलो. सगळें आमगेल आलंबन आशिल्लीं निरालंबो लंबोदर जननी कैयामी शरणम. हांव खंय वचूं शरणम. तशी एक परिस्थिती येता. उपासन केल्लें आसल्यार बस मुखार वता गाडी. वेदांतांत वग्गी प्रवेश जाता. म्हण उपासना पूर्वक आमगेलें अध्ययन आसा आनी वेदांत परक वेदांत ज्ञान केल्लें. एक आमी उपासन करता ती देव सगळें पळोवन घेता, बरें करता, बस तितलेंची मगल काम जाल्यार पुरो. पण हांव केल्लें म्हाका यश मेळटा आसा, सफलता मेळटा आसा जाल्यार देवाल अनुग्रहान तितलें पुरवें. देव केल्लें, हांव केल्लें, हांव मेकलें, आमगेलो संबंद केल्लो ताजे दिकान दृश्टी वचनी जाल्यार वांट. ती दृश्टी हाडची. वस्तुतो अंततो गत्वा अहम ब्रह्मास्मी थंय पावचें आसा. सो हांव 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 म्हणलें this is being reinforced every interaction that we have. We have to enhance ourselves as we understand. We have to boost ourselves. We have to protect one's own self. Natural. Kornaka Mani. How does one shed one's ego and then people will trample over you? Some intelligence is also required. Nobody is asking you to be an idiot. हाँ भो बरं म्हाका लय कळना म्हूण बस का म्हणना. डोंट कल म्हणटा फ्लॅश युअर इग्नोरन्स. दॅट इज वर्स दॅन एरोगन्स ऑल्सो. स्मार्टन अप म्हणटा ते. येस यू मेक मिस्टेक्स बट कल कशी कितलो व्यवहार करता. मेंटेन युअर डिग्निटी. देर इज अ ह्यूज डिफरन्स बिटवीन डिग्निटी, मेंटेनिंग युअर डिग्निटी एंड लेटिंग इट escalate to arrogance or pride. It's an ongoing process. Every moment you will get chance to correct yourself, re-evaluate yourself. There is no prescription or formula. Bata diya, okay, now I have understood. Now this is not my ego. This is my divine ego or whatever nonsense. Live, learn. To live is to learn. And you begin to understand kitl motak apne khoi. In every situation, in every relationship, you have to go on learning. Why nahi? George Bernard Shaw had said, only my tailor deals with me intelligently. Every time I meet him, he measures me again afresh. We have our concepts and we go on. Utash mallil navayman tashi chalta asta gaadi. And even in intelligent relationships, we take people for granted, we take ourselves for granted. So त्या एक alertness येऊं का, त्या alertness जाय. गुरु चिंतन, गुरु अनुस्मरण पूर्वक जप करताचे व्यवहार केल्यार हें alertness येता. Because you are not charmed with yourself as you understand yourself. You are willing to make changes. So shirkani गाडी
Mainly you want the transformation vis-a-vis the divine. But then the divine, we are not yet in a position to just, okay, I'm listening now, speak, tell me, oh God. It will speak through situations. Third we learn. एक मसाला जाय त्यान देव दिता मागीर आपणान सांगील आयक म्हणटा. सो तांत ती एक कला ती रसता खंय थान येतात विशयांतकल केल्यात ताजे न्हय. देवा संगात संबंध आनी दृढ जालो. आय एम मोर स्टेबिलायज्ड एंड वन प्योर इंडिकेशन इज जप करू बसल्यार शांत जावन बैसूक जाता. वेळ ना म्हणजे बंद जाता. तशी जाता मागीर यू हेडिंग फॉर डिझास्टर गॅरंटीड. So make time, sit, learn, dare to be with yourself, with the protective kavacha of Guru Smarana, Digbandhan, etc. And एक रसद पूर्वक उपासना. थंय आतां तूं प्रवेश जाता तब खंय वतास ही गाडी उपासना करून. तात्कालीक आसता जें हें दुख निवारण जावंका, हें एक अभिलाशा हें बरें जावं, म्हाका मेळ्ळो, मगल म्हाका कसलें नाका, मगल्यांक श्रम मेळका, वॉट एवर इट इज. प्रार्थना आसता. बट दॅट्स नॉट दी बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ इवन एन इंडिविज्युअल. हांव म्हणिल्लें. सो ट्राय टू ओपन आउट टू दॅट. आनी कसलें उत्तर येता, मार्गदर्शन मेळटा. सो आमी स्तोत्र सुद्दां घेतना त्या स्तरार व्हरता ती. आतां पर्टिक्युलर आतां आमी स्तोत्र घेता अशें न्ही. पळय ध्वनीक करया. एक्चुली खंय थंय केलें म्हूण आमकां उगडास ना कितलो श्लोक जाल्ले. तातूंत एक व्यत्यासूय आशिल्लो 3rd 7th तातूंत. सो पळोवया. प्रायमरली जगद्गुरू आद्य शंकराचार्यांगेल प्रथम कृती आनी तेवेय 8 वर्सांची की 9 वर्सांची आसतना एक विद्यार्थी जावन आश्रमांतूं गुरुकुलांत राबून वेदाध्ययन करून भिक्षा करूं वचलेल्या वळी भवती भिक्षान देही ब्रह्मचारीक अधिकार आसता नेमगुणचें. एक म्हातारी आयली गृहिणी. ओ असले तेजस्वी हो आयला वटू म्हूण घरां धांवली. सोदलें कलें ना. दिवचे सारकें कल्लें ना. लज्जीत जाली. एक मूल्यांत एक आवाळ आशिल्लो सुकून गेलेलो. खावचे पदार्थ घेवन लाजतो पाप दिले दोळ्याचे मुखून दिवंका कले दिनातील पेटोवनच. एक धर्म, एक कल्चर, एक सभ्यता अवतरण जाल्ल्या मात्र हो साक्षात शंकर भवानी शंकर. एक नमुन्या दुःख जाल्लें. त्या जिवाक आपणाल प्रारब्ध आमी ते दारिद्र्य भोगचें आसता जाल्यार हांगा अनास्क्ड फॉर अनप्लॅन्ड एक अनुकंपा अनुग्रह जालें. तातिगल एक दुःख आनी लाज पळोवन बट डीप इंटेन्सिटी दिवंक का म्हण तिगल एक इच्छा. कलें ना रे आमकां सगळें पोटाक घालूं चेडवांक कलें ना तूं वच अशें कलें ये न्ही. एकदम द्रवीभूत जावन दारिद्र्य वचो हे गलें म्हूण प्रार्थना केली. दारिद्र्य दहन महालक्ष्मी तिगल स्तुती केली. सहज उत्स्फूर्त जावन आयलें. बैसून कंपोज कर निशिल्लें. त्या स्तरार्थान हें आयल्या ताजे एक गरिमा आसा, महिमा आसा ह्या स्तोत्राची म्हूण आमी चिंतन करता सती व्हड आशिल्ली ती एक एक श्लोक घेवन करता ती. आनी आमी सांगिल्लें म्हापशी पंथा माउंट आबून तूं सगळें पुजा कोणें आसनाशिल्लें. सगळें क्लीन करचें पोता हें करतना आनी ते ग्रामोफोन तें आसतालें. तागेलें एक श्रीनिवास म्हणून तागेलें थोडें सुप्रभातमान चलतालीं. आनी हें आतां ते एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ते ट्यून राग मालिकांत म्हळें बसल्या. आमकां तो रागांत उच्चारण करचें धैर्य ना. सो एकच खंयची इंटोनेशन एक ट्यून घेवन आमी उच्चारण एक एक करता ती. सो तशें हें विलक्षण स्तोत्र. अंगम हरेः पुलकभूषणम् आश्रयन्ति भृंगांगना इव मुकुलाभरणं तमालम. हरेः हरि विष्णु अंगम कीदृशम् अंगम पुलकभूषणं पुलकित जालेलें. पुलकित हॉरिपिलेशन्स म्हणटा ती
डीप जॉय पुलकित जलेले हरिले अंगम आश्रयंती आश्रयण करता कल्ले कोण लक्ष्मी म्हूण प्राय अर्थ करता ती लक्ष्मी दृष्टी हांगा दृष्टी दृष्टी दृक दृशा ताजेरीच एम्फसिस आसा द सटलिटी ऑफ इट तिगल दिशा भृंगांगना इव मुकुलाभरणम तमालम एक झाड एक क्रीपर विच इज स्टार्टेड ब्लॉसमिंग थंय दी हुवर अराउंड भृंगांगना फिमेल बीज मुखार येताले अली म्हणटात फिमेल बी झुरझुर येता ती दे ऑलमोस्ट सीम टू फॉर्म अ गार्लंड अराउंड दॅट भृंगांगना इव तशीच ही गल दृष्टी हरीचेरी विष्णुचेरी येता महालक्ष्मी ती अंगीकृता अखिल विभूति ही अपांग लीला अपांग कटाक्ष तिगल कटाक्षाची एक लीला अंगीकृता अखिल विभूती एक अर्थ लिटरली केल्यार तेणेची स्वीकार केल्या सगळ्या ऐश्वर्याचे महालक्ष्मी ती ऐश्वर्याची एक निधी जावन आसा तशी अथवा अंगीकरणम स्वीकरणम आनी दुसरें रूप दिल्ल्या अनंग अंगनातेलो अंगीकृतम म्हळ्यार समथिंग दॅट वॉज नॉट डिफायन्ड इट हॅज बीन डिफायन्ड सच्चित आनंद हे ब्रह्म तत्व लक्षण म्हणूया द नॉट डेफिनेशन जस्ट असत नाही अचित नाही अनानंद नाही डिफायन करचे प्रयत्न नाही तें आमकां अस्ति भाती प्रियम अस कले विषय अस्सम हे विषयाचे इवन नेत्र चाक्षुष प्रत्यक्ष कसलें आसा वॉट एवर यू परसीव इट इज नॉट इंडिपेंडंट ताजें अस्तित्व खंय थान आयल्या ते ब्रह्मतत्वांत न्हू दिसता असो अनुभवांत येता ताजें स्वातंत्र्य ना वग्गी हें अर्थ करून घेवचें स्वप्न दृश्टांताचें जागृत जायना फुडें आमी म्हणटा ती कसले विशय हांव तावळ पळयलेले ते सगळें म्हजे द्वारा कल्पीत आशिल्लें हांव पळयनी म्हळ्यार तें स्वतंत्रताचें अस्तित्व ना स्वतंत्रता अजुनूय चलतस म्हणून ना इट्स नॉट देर तीन कालांत ना तें म्हण तें असत भाती आनी प्रियता तांत आसल्यारी आनंदाचे स्रोत खंय हें ब्रह्मतत्व जाल्यार नाम आनी रूप कलस हें मायाचे क्षेत्रांत आयलें द प्योर एसेंस वी ट्राय टू टच दी अस्ति भाती प्रियता and connect it slowly. This world owes its existence to you. So हम कल पळयता तांतू तें अस्तित्व तुगलें स्वातंत्र्य ना विशयाचें तशी साधकू एक अभ्यास करता जिके सूक्ष्म चिंतन करचे अधिकार आयल्यार जाल्यार नाम रूप मात्र तुगेलें मोहित करतले शक्ती आसा माया ताजे द्वारा प्रस्तुत जाता आनी आमी नाम रुपान तुमची शिरकल्यान ती ताका प्रथम मर्याद दिवन आसची जग आनी तांत मगर कल प्रियता आसा त्या विशयांत आसा डजंट गो बॅक टू द सोर्स थंय गाडी शिरकता आशिल्लें धांपून दवरलें आवरण आनी नातील प्रस्तुत केले विक्षेप हें मायाचें कार्य सो हांगा सांगल्या तर नाम रूप कल अंगीकरण केल्या अंग दिल्या फॉर्म दिल्या तुवें नाम आनी रूप दिल्या अशी करतल कल तुगेल कटाक्ष लिला विष्णूचेर तुगेल दृश्टी आसा परत परत दृश्टी वता मुग्ध जावन तूं त्या दिगेल पळयता जाल्यार तुवें कटाक्षान तूं सृश्टी करता आसा ती दृश्टी म्हजेर पडो आनी मांगल्यदा अस्तु मंगलता दितली जावो ह्या जिवनांत तूं खंयची दृश्टी विष्णूर पडता ती दृश्टी म्हजेर पडली म्हण जाल्यार धन्य हांव सच्चिदानंद स्वरूप मगलें म्हाका कळू सूर जातलें दॅट वील बिगीन कॉलिंग टू मी अशी एक प्रार्थना संक्षेपान घेता आसा ती हांव तूं परत द्वितीय तृतीयांची चड विचार करची अर्हता आसा मुग्धा मुहुर्विदधती
वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे दिशतु सागरसंभवायाः। सागरसंभवायाः सागरसंभवा समुद्रांतू समुद्रमंथन जाल्लेली वळी उत्पन्न जालेली ती लक्ष्मी। सागरसंभवा सागरसंभवायाः तिगले दृष्टी सा दृष्टी मे दिशतु म्हाका मगल मार्गदर्शन करो। म्हळ्यार ती दृष्टी म्हजेर अनुग्रह करो। त्या वृद्धाक एक दारिद्र्य आशिल्ल्यान तांगेल करुणान उत्स्फूर्त जालेलो एक विस्फोट जो जालो सृष्टिक्रमांत परिवर्तन आयलें डायरेक्ट इंटरवेंशन म्हणटा ती आनी कनकधारा तिगल घार जाली वृश्टी जाली धन संपत्त मेळ्ळें तिका ती निमगिनी आशिल्लें बट एक करुणान जाल्लें। आतां दिस इज अ प्लॅन्ड आमी बसले आनी ती प्रार्थना करता आसती सो मगल मार्गदर्शन करी अनुग्रह करी। पैसो जाय धन जाय जाल्यार भोव बरें कनक वृश्टी जाल्यार प्रार्थना करतना मस्त चड तूं दिमच्या जाता सो तूं मगल मार्गदर्शन करी म्हूण प्रार्थना। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध जावो मोक्ष पुरुषार्थाना वंचित राबू नज आनी हें दिवचें तुज मितींच साध्य आसा हे देवी म्हणूची प्रार्थना। मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः मुरारेः वदने विष्णु मुखारविंद विष्णु कल करतास टीवी पळयतास कल करतास शेषशाही हाजेर परत परत चिंतन करूया। शेषशाही जावन आसा ती अवस्था विशेष नहीं समाधी लायल्या म्हणून सुद्दां म्हणू जायना सृष्टीचे पयलेचें जावन आसता शांत जावन आसा तागेल तोंडार हिगेल दृश्टी परत परत वता मुग्ध जावन तागेल दिकाने दृश्टी वता। माला दृशोर मधुकरी इव महोत्पलेय हांगा आनी एक दृश्टांत जालें महोत्पल विकसीत जाल्ल्या एक परमळीची कमळ थंय ते मधुकरी वता ती आनी बज अराउंड इट इट्स लायक अ माला अराउंड द ब्युटिफूल लोटस तशी तुगल दृश्टी परत परत विष्णु वदनारी वतस तोंडारी परत परत कल्याक प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गता आगतानि गतानि आगतानि दृष्टी घाडली परत शी लुकसवे कल्याक प्रेम असं थंय म्हणून आकर्षण असं ज त्रपा बॅशफुलनेस शायनेस शी लुक्स अवे सो तशी जाता असं गतागतानी पेटेलेली दृष्टी rests on his face and then looks away. There is so much such beauty in this. Then we'll have to see Mukharapalaya at what level to see this. हंतू तिगल एक भाव हंग दाखयलो तशी ती दृष्टी मजेरी केन्नाय आसो मगल रक्षण करो ह्या संसार सागरांत हांव बुड्डू नज सागर संभवा जावन तूं आयली आत्मका ह्या जीव भावांतून शिरकावन घाल नाका मगल आत्मस्वरूप ताचें म्हाका ज्ञान जावो त्या दिक्कान मगल दृश्टी वचो विशय आसक्ती सुट्टो ही प्रार्थना सो फार सिंपल आमीलित अंकल मळेन गोतना लास्ट टाइम आमीलित अक्षमधिगम्य मुदा मुकुंदम मुकुंदम अधिगम्य तो मुकुंद कशें आनंद कंद जावन आशिल्लो आमीलित अक्षम दोळे बंद आशिल्ले ध्यान की समाधि की कल अवस्था नहीं मेरी निर्गुण निराकार म्हणटा ती तशी जावन आशिल्लें तत्व मुकुंद म्हळ्यारी शेषशाही म्हळ्यारी
आमीलित सती नेत्रबंद सत्तागेली मुदा मुकुंदम आनंद कंद जावन असं सच्चिदानंद स्वरूप तो लक्षण देऊन काम जाल्यारी अनिमेषम अनंगतंत्रम अनंगतंत्रम अनंगम काम तंत्रम तनोती विस्तार करता काम ते एक पुरुषार्थ तांतू निपुणता आशिल्लो हांगा तागल एक एडजेक्टिव है मुकुंदम अनंगतंत्रम आमिलित अक्षु कोणाल आसा तशी मुकुंद अनंगतंत्रम तशी अधिगम्य प्राप्त जावन आनंदकंदम अनिमेषम अथांग कशी विदाउट ब्लिंकिंग निमेष उन्मेष आमिलित कंप्लीटली क्लोज्ड हांगा अनिमेषम म्हळ्यार अनब्लिंकिंग तिगल दृष्टी आसा तागेल मुखार विंदारी सहज हें आकर्षण आकेकर स्थित कनीनिक पक्ष्मनेत्रम भूत्यै भवेन मम भुजंगशयांगनायाः भुजंगशयी शायी कोण आसा भुजंगाचेर कोण शयन करता आसा तागेल अंगना तागेल पत्नी जावन आशिल्ली हीच लक्ष्मी तिगल निर्निमेश दृष्टी अनब्लिंकिंग गेज म्हणटा ती तागेल मुखार विंदाचेर आसा जाल्यार तिगल दृष्टी आके कर्म हाफ शट अर्ध सगळी दृष्टी खेळू हाफ शट हाफ क्लोज्ड आईज ताजे स्थित कनीनिक पक्ष्मनेत्र कनीनिकम प्यूपिल आनी पक्ष्मनेत्रम आयलॅशेस एक कटाक्ष अतकल म्हणचें खुशीन ताका पळयता आसा अनिमेश दृश्टी तुमी पळयतात न्हय कले टी व्ही पळयता ते कोण पळयता आसा ते तितल्यांत कोणकी आयल्या हां जालें चिके अर्द जालें कटाक्ष कल जाई वगी सांग वच आके खरस्थित कनीनिक पक्ष्मनेत्रम जस्ट एक दृष्टी मजेर पळ तुगेल उपेक्षा दृष्टी सुद्दां मगल उद्धार करतली तुगेल दृष्टी ती पुरो पर्याप्त मुग्ध जावन पळोवंक काय म्हणना हांव होवे भारी कौतुक कितलें साधन करता म्हणून कले एक प्रशंसा नाका तुगेल एक दृष्टी इवन कंटेम्पच्युअस ऑर ओके somebody is making some noise, some disturbance कल वया म्हण सुद्दां तशी एक दृश्टी पळयारी धन्य हांव भूती भवेन मम मगल भूती वाडता एक बरेपण ह्या जिवनांत तूं हातूं चिके विचार करया म्हण लेखलें आमी हाणी गीता श्रीमद् भगवद गीता भाष्यांतू नारायणो अव्यक्त तांथांते ब्रह्मांड उत्पन्न जाल्लें मागीर अपंचीकृत म्हळ्यार पंचीकरण मागीर सगळें त्रिगुणात्मिका माया आनी ना शब्द स्पर्श रूप रसगंधाचें एक विश्व उत्पन्न जाल्लें म्हूण एक क्रम असो दिला एकदम निर्गुण निराकार आनी सगळें असत्य अहम ब्रह्मास्मी एक ब्रह्मतत्व मात्र सत्य म्हळ्यार कितले एक इंटलेक्च्युअली तुमी स्वीकार केलें अशें अनुभवांत येना सो शिष्याक थंय प्रवेश करूंक एक क्रम दाखयला सो ताजी स्तुती करून तोच भगवान आपणा षडगुण संपन्न जावन ऐश्वर्य इत्यादी तेज वीर्य इत्यादी संपन्न जावन स्वमायां वशीकृत्य जात इव जन्म घेतलो ताणें जन्म घेतील वारी जन्म घेतलो म्हणून आसा अर्थ जाता आसा हांगा एक प्रकारचें कंपार्टमेंटशें आसा एक ही लीला चलता आसा थंय विष्णू शेषशायी तागेली जी शक्ती जावन आशिल्ली तिगल दृश्टी थंय एक विलक्षण आपलेपण प्रेम म्हणटा ती दिसता भुजंग शयन करता आशिल्लो तो आमिलित चक्षु जावन आशिल्लो जाल्ल्याशें
प्रथम श्लोकांकन सांगल्या. पुलकभूषणम, पुलकित जाल्यां तागेलें शरीर कल्याक ताका आनी विशय कसले ग्रहण जायना. हें निर्गुण हें सृश्टी पयलेचे, नॉट टायप वायज. हाजेर आमी परत विचार करुया. जाल्यारी तिगल दृश्टी आपणाचेर पडल्या म्हणून पुलकित जालेलो अंग आशिल्लो. थंय एक सामरस्याच्या अवस्थेच हांगा द्योतीत जातस. ही एक विलक्षण लीला. तिगल दृष्टि मात्र अंगीकृता विभूतिरपांग लीला मेरी सृष्टि करत अस. ताजेर दृष्टि अस, बट त्या शक्ती दृष्टीने अपांग लीला सहज सृष्टि जात अस. सो स्तर अशी पळयत इन इट सेल्फ द शुद्ध अनटच्ड बाय द नाम रूप प्रपंच. देवी सुद्धा शी इज नॉट टच्ड. मस्त मागीर माया म्हण येता, अविद्या येता आनी जीव भावांत आमी ग्रस्त जाता. ती जाल्यार तो सुद्दां भुजंग शयन जावन सुद्दां आशिल्लो. ही रेकग्नायझज हर, सेन्सीस हर, म्हणून पुलकित अंग जावन आशिल्लो. आनी तिगल ते मुग्ध जावन परत परत ताजेर दृश्टी वतस. हें तर समज ह्या श्लोकांत तूं सांगल्यांची अर्थ जातस. सो तशी हांगा शक्ती शक्तिमान तांगेल भेद ना ह्या स्तरारी. जाल्यार हें खंय थन आयलें म्हळ्यार माया मायावी अशी कोर न्हू. मायाधीश आनी तागेल माया म्हणून गीतांत सुद्दां श्रीमद भगवद गीतेन सुद्दां सांगल्या. अत्यंत सूक्ष्म चिंतन आमी थोडे पॉइंट्स मात्र दिता आसा ती तुमी विचार करात. ही खंयचे खंयचे स्तरारी ह्या शक्ती स्त्रीलिंगांतू हिगल प्रयोग जाता. विंगड विंगड आसा. विष्णू शक्ती जावन महालक्ष्मी खंयची महालक्ष्मीला स्तुती जाता आसा ती अभिन्न जावन आसा. बट ती जी सृश्टी करता आसा म्हूण ती लागी प्रार्थना करता. ती विष्णू हें तत्व कसलें मात तुका गोत आसा. तुगेलें एक कटाक्ष सुद्दां म्हाका पडल्यार म्हाका एक प्रेरणा मेळटली, मार्गदर्शन मेळटलें आनी अनायासेन सगळे पुरुषार्थ सिद्ध जातले. कळ्ळें? आमी मायाच अधीन आसा ती, विच इज अ मच लेटर शक्ती. तो विष्णू भगवान ह्याच आपणा सृश्टींतू आपणा शक्तीनेच केलेल्या सृश्टींतू केन्ना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा तदा आत्मानं सृजाम्यहम् इव जीवभावांत आयिल्लो बारीक करता. मागीर ताका जन्म घेना पड आपण कोण म्हूण हें अन्वेषण कोण ज्ञान प्राप्त करचो प्रसंग येना. आपण कोण समगतस जाल्यार जन्म घेवन एक व्यक्ती सदृश व्यवहार करता. ताका अवतरण म्हणटा. ती दॅट इज अवतरण टू फॅसिलिटेट. मारी ते माया एक राज्यांतू प्रांतांतू नामरूपात्मक जगतांतू विशेष एक अवतरण कोरून फॅसिलिटेट इंटरवेंशन करता. ताका अवतरण म्हणटा. ती that much has been made abundantly clear in the Upadghat Bhashya itself of Srimad Bhagavad Gita. जीव तो एक व्यक्ती एक्झॉल्टेड म्हणून अर्जुनान व्यवहार केलो जाल्यार आपणा मिती कसले निर्णय घेवचे साध्य ना म्हणा फुडें संस्कार बरे आशिल्ले मिती शिष्यस्तेहम म्हणून शरण वचना फुडें थंय कृष्ण उवाच म्हूण खंय येना. श्री भगवान उवाच. आफ्टर दॅट शक्ती हॅज टू डिलिवर. त्या जिवाक आपणाल मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध करूकच उपदेश दिवंका पडटा. एंड दॅट इज वॉट वी हॅव रिसीव्ड इन दोज 700 श्लोकाज एट श्रीमद भगवद गीता. सो तशी एक अवतरण आनी एक कले करूक अवतरण जाता. क्यूईंग म्हणटात न्ही तशी. नाटकच न्ही. 5 वर्सां चल्ल्याक तयार केल्लें वेश्टी
निसयली बांदूनय घाल्या खंय निसोरनच म्हणून खाड गोड आनी सगळें बिग्गन हें केलें आनी मस्त ट्रेन केलें वचका कल करूं कलें आसतलें कल आसता चेडवकल करता ती ऋषी वर्य जावन येना फुडें भव राजन आयुश्यमान भव मागीर तो राय येतलो थंय स्टेजार आनी धन्य आमी हे महर्षी तुमी आयले आनी ती आमगेलें राज्य धन्य जालें आसन ग्रहण करा ती म्हण आपूण म्हळ्यार थंय वचून बसका कले कोरनच हांसूं जायना खाड मिशू तोंड कांय दिसना बसल्यार पुरो तितलें सांगून ना आनी कितलें हुडूळयलें खर्जुलें काण घेवन खरपूनच आनी कसलें सगळें आसतलें बट फ्रॉड केलें विंग्जान थानू पेटयलें ट्रेनिंगान समजलें जाल्यार थंय वचना फुडें कळटा मस्त लोक कळून जालें दशमोरसः थंय मातशें थंय क्युईंग सुरू जाता भो राजन आयुश्यमान भव भो राजन आयुश्यमान क्युईंग म्हणटा ती त्या नाटकांत तशें आनी ते सदस्य कोण पळयता तसो ते दे कांट डू दॅट तांणी तशें पळोवंक इफ इज व्हेरी अकम्प्लिश्ड दी एक्टर विल से ओ आमकां आशिर्वाद मेळ्ळो धन्य आतां बैस तूं थंय हा क्युईंग हॅज टू कम फ्रॉम आवटसायड सृश्टी केल्ल्या तशीची अवतरण जाता टू सेट रायट कले घोटाळ जाता थर्ड प्रसंग शक्तीले मधुकैटभ उत्पन्न जाल्या सप्तशतीच पारायण केल्या प्रबोधंच जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हंतुम एतौ महासुरो आनी पयलीं तांकां मुग्ध कोण सोडी मोहयतौ दुरादर्शो असुरो मधुकैटभो ब्रह्मा स्तुती करतस तिनी दृश्टांत एक हें स्तोत्राचें एक तें अवतरणाचें इन फूल पोजिशन ऑफ नॉलेज अहम कोण म्हणून जीव इव व्यवहार करतलो प्रसंग येता वेळी आपणा लेख भगवता प्रकट करतलो मार्गदर्शन करतलो अथवा एक धर्म संस्थापन करतलो इंटरवेंशन सप्तशतींच्यो सांगल्या एक सृष्टी क्रमा विशय आयलो दिस इज दी स्लाइटली सटल थिंग आय वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड टू बेटर एप्रिशिएट दिस स्तोत्र थंय योग निद्रांत विष्णू कल्याक प्रळय आशिल्ली ती आतां कले ना खंयच्याची स्थिती करची ब्रह्मा थंय सृश्टी उत्पन्न करूंक वेदमंत्राचें उच्चारण करतस ब्रह्मान रचना केली म्हूण येद वेदांची ऋषीवर्यान पळयलें तावळ तें मधुकैट आयलें कले करूं जायना ती एक आद्या शक्ती आसा तिगेल प्रार्थना केली प्रबोधनचे जगत्स्वामी तूं ताका योग निद्रांत घाल्ल्या एक आच्छादन घाल्ल्या ताका प्रबुद्ध करी बोधश्च ताका वगी वगी आनय नियताम ताका मुखार व्हर हो मधु हो कैटभ हे राक्षस हो ब्रह्म हाका प्रोटेक्ट करका हांकां खलास करका बोधश्च क्रियताम अस्य हंतुम एतौ महाबलो असुरौ देवील्याक प्रार्थना केली आत हें विष्णू लेक शेषशायी जावन योग निद्रांत वचचें मागीर परत प्रबुद्ध जावन स्थिती पालन करची इत्यादी हें एक कल्प घेवन आमक्यान विचार करता ती लिनियर टायमान तूं सृश्टी जाता सत्ययोग हेचे 4 युग जाता ती मागीर प्रळय जाता मागीर परत सृश्टी सूर जाता हो क्रम आसा कोणाक आमचे खातीर कल्याक आमी देश काल कलना मोहीत जावन आसा ती सृश्टी आतां म्हळ्यार पयल खंयची सृश्टी जालेली सो वी गो बॅक इन टायम सो इट गोज ऑन लायक अ सायकल हें दाखयल्या थंय एक वेळार परिस्थितींतूं आनी कोणें ना तावळी प्रार्थना केली देवी लागी त्या देवीन प्रबुद्ध कोर त्या स्तरार त्या असुरांगेल हनन करयलें हांगा ह्या स्तोत्रांतूं महाविष्णू एक आराधन करतना तो योग निद्रांत ना ते तत्वाची प्रतिपादन जाता हांगा अनटच्ड बाय दी त्रिगुणात्मिका माया ते तशीच आसा शाश्वत आसा
आपणालीच शक्ती महालक्ष्मी जावन थंय येता तसं तिगल एक दृश्टीन मात्र हेसर संसार जगत म्हण दिसता चलता असं ही इज ओनली अवेअर ऑफ हर एज हीज शक्ती आणि तिगल एक मात्रताक अनुभव जाता असं पुलकित अंग जावन आशिल्लो विलक्षण है चिंतन करा ती अत्यंत सूक्ष्म तीन विंगड 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 स्तर आसा ती ही सृष्टी चलता असं त्राही अनर्थ जाता असं म्हळ्यार एक अवतरण जाल्लें तत् एक दिव्य स्तरारी असुर आयल्या आनी ते एक क्रम आमी केन्ना पळयता ते हांव संसार चलता असं हें सगळें युग जाता मागीर प्रळय जाता परत सृश्टी जाता इत्यादी हातूंत ह्या स्तरारी देवीची तिनेच तिगल तें मोहित केलेलें अथवा ताका योग निद्रान दवरलेलें जागृत करून कार्य करून घेवंका बट हांगा तशी न्हय हांगा इट डजंट गो लिनियर मागशी मुखारी केनकी केल्लेलें इवन इफ इट इज केल्लें म्हणून असलें सुद्दां आत्ता असं क्षण प्रतिक्षण हें घटित जाता असं तें तत्व निर्गुण म्हणेन तशी आसा आनी हांवें केली सगूण विंगड न्हय बट तें आमकां अर्थू जायना कलम हें नाम रूप कसलें प्रस्तूत केल्या हें बदच म्हणूच अनुभव जाता असो सो एक लिंक म्हळ्यार आमकां तागलीच शक्ती मुग्ध जाल्या तत्संगाती आसा जर तिगल कटाक्षण हें सृश्टी जाता आसा तिल्याक आमी प्रार्थना करता आसा ती इट्स नॉट इन लिनियर टायम हें आत्त घटित जाता आसा सो अंडरस्टँड दॅट the power of this स्तोत्र कल असत एकमात्र सत्य से ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः प्रमाणम एक सान श्लोकम परत परत म्हणटा ती ब्रह्म सत्यम म्हणेल ते सत्य असं विष्णु धागन शक्ती वी हॅव टू अकाउंट फॉर दिस ती करता असं बट तिगल दृष्टी अभिन्न जावन आशिल्ली ती विष्णुचेरीच आसा तिगल आमी आराधन करता ती शीघ्राती शीघ्र मगल हें एक क्षुद्र भाव आसा जीव भाव आसा हें वचो हें अज्ञान आशिल्लें हें काड हितूं अविद्याग्रस्त मगल चित्त कळना म्हाका सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्लें अखंड निर अवयव अवयवरहित मगल स्वरूप हाचें म्हाका ज्ञान ना काल्पनीक हातूंत मुग्ध जावन वचुलां हांव आत्ता सुद्दां तुगेल दृश्टी पडल्यार धन्योस्मी कृतकृत्योस्मी म्हण ही प्रार्थना त्या स्तरार आमी प्रार्थना करता ती आनी परत हांतू शिरकूनच म्हणून हांतू कसले एक आमगेली एक पुर्ती जाय इच्छा पुर्ती असो अथवा कर्तव्य पालना खातीर एक सुख शांती समृद्धी हातून दी टू फॅसिलिटेट आर relinquishing of this how to ensure that we don't get completely निमज्जित इन द संसार सागरा तुगेल दृष्टी जाय तूं निर्लिप्त जावन असे दवा तुगेल शक्ती आमचेर अनुग्रह करो म्हण ही प्रार्थना बाह्वंतरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावली इव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलाययायः। बाहु अंतरे दोन हातां मध्येंतू इंटरव्हिनिंग स्पेस मधुजित मधुक खलास केलेलो असुराक तागलें श्रुत कौस्तुभ खंचस सो कौस्तुभस धारण केल्या छातीरे तू आश्रित जालेली या हारावली इव परत हारावली इव येता वता स्टडेड गार्लैंड और नेकलेस स्टडेड विथ जेम्स म्हणटा ती यू डोंट हैव वन कॉन्क्रीट डायमंड यू विल हैव डायमंड्स सो तशी पटपट दृश्टी पडतस खंचारी तागल हृदया तागेल छातीर आशिल कौस्तुभाचेरी देर इज सो मच ब्यूटी टू दिस
आनी एक तिगल ते शायनस म्हणून आयलें आनी ते कौस्तुभाचेरी परत परत पडटा हरी नीलमयी विभाती हारावली इव तिगल दृष्टी सुद्दां तांतू एक निलिमा आयल्या तगल अंगाचो रंग तशें आशिल्लो तिगल दृश्टींतूय तशीच निलिमा आयल्या अथवा नीलोत्पल सदृश दोळ आशिल्ली ती तिगल दृश्टीन तेजो ब्लूनेस म्हणून आसा आनी ते परत परत तागेल तें आभरण तागेल छातीर आशिल्लें म्हूण तिगल दृश्टी पडतस कामप्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलाय याः कामप्रदा जावन कोणाक भगवतोपि ही कटाक्षमाला हारावली इव कटाक्षमाला परत परत ताचेरी मुखारविंदाचेरी आतां कौस्तुभार पडतस भगवतोपि भगवंत विष्णु हृदयांसून कामप्रदा जावन आशिल्ली कल्याणम आवहतु मे कमलाय याः ही कमला दृष्टी म्हज खातीर कल्याणम आवहतु कल्याण हाडो एक मंगलता जीवनांत तूं हाडो विचार करा ती संबंध अत्यंत एक वात्सल्यपूर्वक तुगल दृश्टी आमचेर आसो म्हणून प्रार्थन करता ती उपमा हांवसून चेडूं थंय तें एक संबंध आसा इतलो घनिश्ट आसा इतलो प्रेम हांवसुलें दृश्टी निरीक्षण निरंतर आसता चेडलाचेरी तशी दृश्टी आमचेर पडो संतांगेर जिवनांतूं तांगेली एक अंतिम व्यथा जावचे पयलें त्या दर्शन जावचे पयलें एक कंप्लीटनेस म्हणटा ती जिवनांत येवचे पयलें ती एक पिडा व्यथा असह्य त्या वेळार तांणी कसली उद्गार व्यक्त केल्या ती स्तोत्रांत श्लोकांत सुद्दां केल्या ती प्राय मौनांत आसताले रमण महर्षी सदृश महापुरुषान सुद्दां अ गार्लंड ऑफ मॅरिटल लेटर्स म्हणून कंपोज केल्या तमिळांत आशिल्लें तें ट्रान्सलेशन इज अवेलेबल विरह विरहिणी एक पिडा व्यथा ती भक्ती ती प्रीती आसा ते व्यक्त जाल्या त्या भावांत अर्थ जाता आसा अज्ञान येयलें तें कळटस नव्हे एक टोटल हेल्पलेसनेस हांव कल करचें बट हांव तुगेलो तूं म्हगेलें रक्षण करी म्हणून एक भाव एक संबंद देवा संगाती तशीची क्लायमॅक्स म्हणटा ती त्या स्तरारी विरहिणी म्हणटा ती तशी एक तिगल पिडा व्यथा दूर वचला केन्ना येतलो कशें करचें दर्शन इत्यादी एक तडप म्हणटा ती तें व्यक्त त्या रुपान तूं विथ दॅट एनॉलॉजी म्हणटा ती व्यक्त जाल्ल्या बिकॉज दॅट्स द मोस्ट पावरफूल संबंध हांगा ती व्यथा ना हांगा ऐक्य आसा सो अकामयत एकोहम बहुश्यामः म्हणटें कल उपनिषद वाक्य आसा अकामयत मत ताणें केल्लें विचार केल्लो आमी समज घेता आसा ती इच्छा व्यक्त केली म्हणटा ती इच्छा प्रकट जाली आनी आपणाल काम करता आसा तशें म्हणलें का ती देवी ती ताका प्रसन्न करता आनी ती सृश्टी करता आनी तो आपणाल ऐश्वर्य म्हूण समस्त हें पळयता आपणा शिवाय आनी कोणें ना तो वचून मारी माया वशांत येवन हांव जीव हांव शिरकला म्हूण ही भावना येता आसा बट त्या शक्तीन थंय प्रकटन जाता असं म्हणटना तांगेल कल संबंदू तो संबंदू ह्या शब्दांत येता कामप्रदा एक कंप्लीट ऐक्य जावचे विशयो शब्द स्पर्श रूप रस गंध देर इज नो डिपेंडेंसी में भक्तींत आसता मगेल आनी कोणें ना
हांव तुगेलो होनशें हांव तुगेल चेडूं कितलो तांतो रसता आसा एक विंगड स्तरारी विरह साधकाल स्तरारी हें साधकाल स्तराचें वर्णन न्हय ही उपासक आनी उपास्याल प्रती एककल संबंध आसा हें न्हय विष्णुलीची शक्ती तिगल दृश्टींत तो कशी आनी हाव डज ही एक्नॉलेज हर तें ह्या श्लोक 4 श्लोकांत आयल्या हो हाजेर तुमी मंथन करका संकल्प इच्छा उत्पन्न जावन वची तीच इच्छा प्रकट जावन हें सृश्टी करता आसा तिगल दृश्टी ताजेर वचल्यार कशी ऐक्याचेंच जाता आसा सो तें कामप्रदा जावन आसा तागलकल एक डिजायर्स आर फुलफिल्ड ओनली बाय हर इफ एट ऑल देर आर एनी डिजायर्स तो आप्त काम पूर्ण जावन आशिल्लो जाल्यार तागल ती शक्ती अत्यंत एक माधुर्यहंत आसा हें आदी शंकराच्या वटूक कल्याक दिसका कसल्या म्हळ्यार अवतरण जाल्ल्या मात्र थंय आनी तें पळोवन तें करुणान जायना काय करुणा प्लेट घेवन बसले आनी ती पार्कांत तूं थंय खाता आसा ती आपणय खाता आसा मस्त सगळें आसा थोडे वेळ एक कोण पळयलें एक सांज चेडूं येवन पळयतो आसा कल करतलीं दिसना तितलेंच आतां तशें करना जा पेरेंटल परमिशन जावं का सायन्ड नाजाल्यार थंय पियू सुरू जाल्यार यू आर इन ट्रबल बट येत तें आपणाल आशिल्लें दिता एक सो तो कल करतलो आपणाल एक सौंदर्य आसा दी म्हूण सांगिल्लें बारी सो त्या स्तराचें सौंदर्याचें एक ध्यान कर न्हू थंय विष्णू रुपेण आराध्य आशिल्लें म्हणून विष्णुलीची ती शक्ती सृश्टी करता आसा अंगीकृत विभूति अखिल विभूति में रेपोजिटरी ऑफ ऑल दैट वी कंसिडर प्रॉस्पेरिटी और गुडनेस इन लाइफ मंगलता थंय थानूच देवयलें बापरे कनकधारा वृश्टी जाली थोड्यांची एक डेट्स क्लियर केल्ली मात्र न्ही और इंट्रस्ट पे केलें मात्र न्ही संपन्न समृद्धी दिली बिकॉज इट हॅज कम फ्रॉम दॅट ते अवतरण जाल्ले शक्ती एकदम आपणाल हांत वचून स्वरुपांत तूं पूर्णता दिता कशकी कृष्णाक टॅप केल्लें अर्जुनान आज मदमीत कसलेंय जायना बट हांव तुज्यान शरण आयला बोल थंय कृष्ण म्हूण एक व्यक्तीन कले एक आयडियाज दिनी नाजाल्यार कृष्णान तशी करची आशिल्लें हांगा भगवान जावनूच उपदेशू ब्रह्म उपदेश तुमकां पडलो हांगाय तशीची ह्या स्तोत्राची महिमा मेळ्ळ्यारी त्या स्तरार्थान देवील अनुग्रहाचे एक कामना जाता आसा आमगेल कामना क्षुद्र कामना एक दृश्टांत म्हूण सुद्दां म्हणूं जायना हें तें ऐक्य आशिल्लें तांचो रसता आशिल्ली एक स्निग्धता आशिल्ली आनी भोग म्हळ्यार भोग करतलो भोग करचे आनी भोगाचो विशय आसता हांगा दोनी एंटिटीज ऐक्य जावंचे आसा बिकॉज देर आर जस्ट वन त्या वेळी भोग्य पदार्थ म्हणून थंय ना अहम मन इंद्रिय हाचे सगळें साक्षी जावन तें तत्व आसा तेंच तें साक्षी निर्गुण निराकार नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभावान अहम म्हूण तो जीव प्रयत्न करता तें आसचे थंय हांगा भोग्यता म्हूण ना जाल्यार हांगा विशय ना निर्विशयान तूं एक ऐक्य जावचें तें हॅज बीन डिस्प्लेड बाय दीस कामप्रदा तें एक आपलेपण आनी खंयचे संबंधान तूं हें सिद्ध जायना डिपेंडन्सी आसता स्वातंत्र्य आसता हांगा स्वातंत्र्य म्हळ्यार एक मात्र हांगा परतंत्र ना एक तत्व विभाजीत शें जावन इट्स सीकिंग इट्स ओन फुलनेस दॅट हॅज बीन ब्रॉट आउट बाय दीस ब्युटिफूल श्लोक म्हणूच दीस एलिमेंट श्रृंगार म्हणटा ती रसू हांगा प्रकट जाला जाल्यार हांगा आमगेल स्तरार आशिल्ले वारी भोग्य भाव ना ऐक्याचो भाव आसा विचार करा ती अत्यंत सूक्ष्म जाल्यार हें परमावश्यक चिंतन कालांबुदाली अली
ललित रस ललित उरसी कैटभारे है कैटभ अरे है मधु कैटभ कैटभ असुर तागल हरि जावन आशिल्लो हरि विष्णु तागल कालांबुदालित ललित उरसी कैटभारे है उरसी छाती पळयता कौस्तुभाचेर आशिल्लें आतां छातीरी दृष्टी परत उपमा दोन दिल्या ती कालांबुदमकलें अंबुद मेरे उदादितले क्लाउड कालांबुद प्रलय काला वेरा कशी एक वृष्टी जसं मूळ वता डेल्यूज म्हणटा ती तशी विशाल वक्ष जावन वक्षस्थळ जावन आशिल्लो हरी तागल ते छातीरी धाराधरे स्फुरतिया तडिदंगना इव धाराधरे परत उपमाची जी धाराधर मेरी परत धारा प्रवाह वृष्टी करतले मेघ स्फुरतिया तडिदंगना इव flash of lightning, streak of lightning in those dark clouds, monsoon clouds antu तशी एक झलक टक 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 तिगल दृष्टी परत परत तागल छातीर पडतस उरसी मातु समस्त जगता महनीय मूर्ति बट तुगल चिंतन करतना अत्यंत वरेण्य जावन तुगल सौंदर्य स्वरूप आमकां दिसता महालक्ष्मी रूपेण तुगल दृष्टी तुगल आसक्ती विष्णू चेरीच आसा अभिन्न जावन आसा तूं आनी तूं गोत्तस तें आमकां तें गोतना आमकां तें गोतना तिलमिती देव आसा की ना म्हूण हो प्रश्न सूर जाता मागीर खंय की आयकल्या केल्या थोडे बरें जाता म्हूण चान्स घेता ती थोडे एक धार्मीक कार्य करता ती उपासना सूर केल्यार मात्र हें अर्थ जावच्या सूर जातलो कोणाला आराधना हांव करतस तागेलीची ताजेरीची दृश्टी सतत वतस ह्या देवीली तिन्नेच आमकां सृश्टी केल्या ताकाची जीव भावान घाल हांव आपणाल अहम रूपेण अनुभव करतस दिस इज द वे परसेप्शन येता सो तुगल एक मातुः अत्तहंग संबोधन हे जगत जननी समस्त जगतां महनीय मूर्ति अत्यंत वरेण्य मूर्ति जावन आसा तूं भद्राणी मे दिशतु भार्गवनंदनायाः भृगुपुत्री जावन आशिल्ल तूं भार्गवनंदना तुगल दृष्टी भद्राणी मे दिशतु मगल दिकान भद्रता हाडी मज्जांत भद्रता हाडी मगल जीवनांत तूं सुख शांति मात्र नहीं धन मात्र नहीं भद्रता हाडी एक मंगलता हाडी ते कनक वृष्टी जालेल मकल्ले सामान्य एक जीवन चलता मस्त पैसा इले अकल जाता आमी सांगता ती सांगना ती भयंकर प्रॉब्लेम्स मानवता मानवीयता वता टेन्शन येवच्या सूर जाता दंभ येता दाखोवंका पडता अहंकार येता नातील प्रकट करका पडता भितर भितर तसो कोणें मगेल ना कोणाचेरय विश्वास करूं जायना पण खोकला पण सो तशी नाका भद्राणी मे दिशतु भद्रता दी मंगलता जीवनान दी समृद्धी में ती समृद्धी आमी प्रार्थना करता सती पूर्व कर्मामिती बरे प्रारब्धामिती हांग मस्त पुरुषार्थ करून धन संपत्ती प्राप्त करचे साध्य आसा जाल्यार ते प्रासादिक म्हूण आमी केन्ना स्विकार करता ती तावळता एक तांतू मंगलता येता ताजे अहंकारा सुद्दां आमकां त्रास जायना तो अर्पण जाता आसा हे मातू हे जननी जगत जननी तुगल दृश्टी म्हजेर केन्नाय आसो तावळ हें सगळें बरेंची शाश्वत हांव स्विकार करता तुगेल प्रसाद रूपेण म्हण तशी एक भावना येतस साधकाल जिवनांत तूं आनी तशी प्रार्थना करतस निरंतर तुगल दृश्टी त्या विष्णू वक्षस्थळार आसा जाल्यार आमचेर एक कटाक्ष करतना केवल आमकां जीव भावान तूं बद्ध करूंक न्हय अनुग्रह करूंक ह्या वा दिशतू परत देशीक जावन मार्गदर्शन गुरु रूपेण आमगेलें एक अज्ञान चळोवन काडी म्हूण ही प्रार्थना
पुरा कली निम्गुण चिशिल के कल है आप विवेक जी से पूछिए आज क्या बताया। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य अवतारी पुरुष, साक्षात भवानी शंकर के अवतरण, अवतार लेते ही जो एक कर्तव्य होता है उसका पालन शुरू किया। गुरुकुल में गुरु की सेवा करते थे, अध्ययन करते थे, तो वहाँ पे नियम था भिक्षाटन करना। तो नज़दीक गांव में जाके आश्रम से भगवती भिक्षाम देहि प्रार्थना किया करते थे। लोग थोड़ा कुछ डाल देते, वो सारा जो है सारे विद्यार्थी वापस आश्रम में आके गुरु जी को दे देते और फिर वहाँ पे गुरु जी विभाजन करके हाँ सबको एक जैसा ही वितरण किया करते हैं। गुरुकुल की पद्धति है वो। तो एक बार गए तो वहाँ पे वो माता जी वृद्ध थी और ये वटुआ है, भागी अंदर घर में कुछ तो दें करके। घर में कुछ नहीं था, दारिद्र्य। एक कोने में कमरे गए, आंवला दिखा उसको, सूखा पड़ा था, खाद्य पदार्थ आई और दे दिया। एक प्रकार का खुशी है उसको, कुछ तो मैंने दिया, और लज्जित भी हो रही है, इतना ही दिया। तो वो देख के आचार्य के उस बालक के हृदय में बहुत करुणा उमड़ आई। व्यक्ति होता तो कुछ बोल देता प्रेम से, यहाँ पे तो साक्षात शिव है। तो उनका एकदम अनुसंधान हुआ अपने ही स्वरूप, निर्गुण निराकार, और इस सृष्टि क्रम में अनुग्रह करने वाली, धन देने वाली, संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी की स्तुति की। और उन्होंने स्तुति की तो फिर क्या होना है। उस वृद्धा के घर में कनक वृष्टि हुई, भवचार कहते हैं, खूब संपत्ति। यानी प्रारब्ध के अनुसार उसको वहाँ पे वो मिलने वाला नहीं था, पर करुणा के कारण ऐसे मिला। तो उनकी जो एक व्यथा है, जीव का दुख देख के, स्वकृत अपराध के कारण प्रारब्ध के कारण जो अभी शुरू है कर्म फल देने में भुगतना ही है, पर फिर भी गुरु की करुणा प्रारब्ध को भी परिवर्तित करे, वो इस स्तोत्र में बताया गया है। तो उस पे हम चिंतन कर रहे थे। अलौकिक स्तोत्र है। अभी तक महालक्ष्मी का कोई रूप का वर्णन आया ही नहीं है। वो चतुर्भुजा है, गजलक्ष्मी है, वो बस कनक वृष्टि कर रही है या अभय मुद्रा, कुछ नहीं, बस है वो। और उसकी दृष्टि विष्णु पर है, महाविष्णु जो शेषशायी हैं, परब्रह्म तत्व हैं। वो शांत, अपने में ही मस्त, अपनी इच्छा से, इच्छा ही प्रकट हुई महालक्ष्मी के रूप में और सृष्टि की कर रही है। जब तक वो सृष्टि करे तब तक है, स्थिति तो वही है। कंक्रीट का कुछ बनाया ऐसे पुतला ऐसे थोड़ी है। जैसे हम स्वप्न का दृष्टांत देते हैं, जब तक हम स्वप्न देख रहे हैं तो वो सही लगता है। उठने के बाद एक कुछ क्षण के लिए बाप रे कहें, फिर देखा था स्वप्न ही था, वो कभी भी सत्य नहीं था, न पहले, न देखते समय, न अभी। तीनों कालों में जो सत्य नहीं है, भूत, वर्तमान, भविष्य में जो नहीं है, वो असत कहलाता है। और तीनों कालों में जो है वो सत्य है। तो एकमात्र तत्व है, नाम रूप के पीछे
वो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान के रूप में बताने के लिए वहाँ पे विष्णु भगवान जो है शेषशायी हैं। वो करता नहीं है, करना भी वी हैव टू अकाउंट फॉर दैट. सो ती शक्ती काम करतं स म्हणता कहता नाजं कारणत्वामी ब्रह्मान थाणा ती कार्य असंच म्हण हट केल्यारी अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म म्हणता ती ताजी शिवाय आनी कलेना हेचे के वेदांत श्रवण करतल्या गेल खातीर. भगवान सृष्टि करते हैं तो कैसे करते हैं? वही निमित्त कारण है, उन्हीं का संकल्प है. तो वो और कुछ पदार्थ लेके करेंगे क्या? पदार्थ की भी सृष्टि वही करते हैं. अरे हम स्वप्न में क्या क्या कल्पनाएं कर सकते हैं और उस समय वो सत्य दिखता है. भगवान की दृष्टि से जीव भाव में जाके ये सत्य रूप से अनुभव करे नाम रूपात्मक प्रपंच, पर उनसे उनके अलावा और कोई नहीं है. वो शुद्ध ब्रह्म तत्व हैं, निर्गुण निराकार हैं. हम कार्य को देख के त्राही त्राही करते हैं तो उनमें हम कारणत्व देखते हैं. बोध होने के बाद न कार्य रहा, अब कार्य नहीं रहा तो फिर कारण किसका? बस प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम. सो उसकी स्तुति एक प्रसंग को लेके जो हुई है उसका हम पाठ करें अर्थानुसंधान पूर्वक, तो जीवन में भी एक मंगलता आए और अंततोगत्वा चतुर्थ पुरुषार्थ भी सिद्ध हो सकता है इस अनुग्रहात्मिका शक्ति के एक कटाक्ष मात्र से. इसीलिए हमने इसका बड़े प्रेम पूर्वक परंतु बड़ी सावधानी से चिंतन किया. इस पे आप विमर्श करेंगे. आशा बच्चे भी अच्छी हिंदी जानते हैं, उसको थोड़ा सा चिंतन कीजिए. किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको? आचार्य अंगेला में स्तुति कर यहाँ इसकल पुराण इत्यादी दिलेल भगवान वेदव्यास कृष्ण जावन अवतरित जावन प्रत्यक्ष उपदेश दिलेला आणि ते व्यवस्थित रूपेण आमकां प्रस्तुत केलेले आहे. मार्गदर्शन करतो आशिल्ल्या भाष्यकार आदि शंकराचार्यांनी स्तुती. वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् पुण्यनामानमाम्नाय कुलवर्धनम् पुण्यनामानमाम्नाय कुलवर्धनम् सूत्रधारं महाकाव्यकारं भजे सूत्रधारं महाकाव्यकारं भजे कृष्णद्वैपायनं भजे बादरायणम्
कृष्णद्वैपायनं भजे बादरायणं वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् देवकीनन्दनं धृतगोवर्धनम् देवकीनन्दनं धृतगोवर्धनम् उद्धवोद्धारकं पार्थ जयकारकम् उद्धवोद्धारकं पार्थ जयकारकम् पूर्णपुरुषोत्तमं भजे नारायणम् पूर्णपुरुषोत्तमं भजे नारायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् भाष्यकारं भजे भारताधीश्वरम् भाष्यकारं भजे भारताधीश्वरम् दक्षिणास्यं सन्न्यासीनां कुलवर्धनम् दक्षिणास्यं सन्न्यासीनां कुलवर्धनम् धर्मसंस्थापकं द्वैतभ्रमवारकम् धर्मसंस्थापकं द्वैतभ्रमवारकम् शङ्करार्यं भजे संविद्परमायणम् शङ्करार्यं भजे संविद्परमायणम् भजे संविद्परमायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम्
प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर भवानि शङ्कर मम शरणं भवानि शङ्कर मम शरणं भवानि शङ्कर मम शरणम् नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशान्तमीस्तु प्रसन्नोऽस्तु कुरु सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।